ব্রাশ করার আগে খাও। गुड मॉर्निंग बाबू लोग। चाय आ गया हाथ पे। कैसा लगा चाय? কালকে রাতের মতো একটা শুরু হবে নি? हम लोग निकल रहे हैं खंडधार के लिए। धार धार माने की धार मारो জলধার खंडधार। ওড়িশা ওদি যাও খন্ডধার না ধারা হ্যাঁ দিয়েছি। এটা কি আছে? হলো মরক্কোটার উপর চলে গেছে। তো ভালো লাগছে অতটা স্টেবল হয় না, এতে তো যতটা স্টেবল হয়। টানটা শেষ হয়ে গেলে মানুষ টান। বড় সবই হ্যাঁ বিশাল টান ছিল না। না এখনো চান্স আছে 36 হয়ে গেছে তো। जलेबी खाएंगे हम लोग। হ্যাঁ কি হলো? না না এটা ঠিক আছে। না না হ্যালো হ্যালো মানে 2000 টাকায় ডরমিটরি। এবারে ডরমিটরিতে 8 জন 9 জন আছি, কোনো সমস্যা নেই। খুব বেশি এটা গেলে কি হয়, অনেক রাস্তাটা গাড়ি যাওয়ার তো। हमार फैमिली सब। अभी हम लोग आ चुके हैं खंडधार वाटरफॉल में। लगभग 45 किलोमीटर का होगा। और ये पीछे एक पेड़ है, इधर एक मंदिर बना हुआ है, और उधर हमारा हम लोग का गाड़ी पार्किंग में है।
अभी जाएंगे पैदल, उसके बाद वहाँ पे नहाने का प्रोग्राम है। अगर नहाना हो जाएगा तो हम लोग नहा के बैक करेंगे। उधर जाने का रास्ता है, हम लोग उधर से जाएंगे। इसके बाद आप लोग गाड़ी नहीं लेके जा सकते, गाड़ी का पार्किंग पड़ता है। गाड़ी का आपका 50 रुपीज़ देना पड़ेगा इधर पार्किंग में। और मैं अभी सामने चलिए आप लोगों को नेचर के साथ, नेचर के बीच से लेके चलते हैं झरने तक। बने रहिए वीडियो पे। बाय बाय। झरने के पास ले चलेंगे। ऐसा ऐसा पानी के छींटे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कैमरा वाटरप्रूफ है। ये हो गया ऊपर तक। ये आ गया आपका खंडधरा वाटरफॉल। ये ऊंचाई से गिर रहा है नीचे। यहाँ पे तालाब टाइप का कुछ बना हुआ है, हम लोग नहाएंगे इधर। खासियत है कि ये बहुत ऊपर से गिर रहा है। अब देखिए यहाँ से गिर रहा है पूरा ऑल द वे डाउन। और इधर ये पूरा एरिया है और उधर से पानी गिर रहा है। ये नीचे इंद्रधनुष भी बन गया। जस्ट लुक एट द झरना, द वाटरफॉल ऑफ खंडहार। अभी इसमें स्लो मोशन का वीडियो करना पड़ेगा।
के पीछे आ रहा है और इधर अभी सभी लोगों का नहाना कंप्लीट। अभी हम लोग जा रहे हैं और एक नेचर कैंप की तरफ। उधर जाके दोपहर का खाना खाना है, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और इधर सेल्फी ले रहा है बंदा। हाय। ये ऊपर झरना दिख रहा होगा आपको, हम लोग वहीं से आए। जो लोग लास्ट में देखेंगे उसके लिए ये है। उधर सब जाना है। बाय बाय। बाय बाय। हाँ बाय बाय। संगे संगे ছাড়ছি দেখো 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 কোথায় মেরেছি দেখো তো উপরে তো গোটা মাছ এটা আমি মেরেছি নাকি আমি